Lelongi Okuhuru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kwezi watukufu ikayao nyudunga daiman ya matangazo yahe MWNB harumaye zenzia za internet rwaridunga au harumaye zenzia za Facebook na YouTube na Instagram. Amani na usalama na zimodeleni haina bahanu ikayaonga mchondao. Mpango watu wa dini wahusu ye maratha nga wendeleao wajzima na fundi watu al-Ustadh Abdurrauf Ahmed Hamad. Darasa ikayao hamande hedi ikayao rimnikani miadi kabisa ya huendelea ilebwanyi sulehe maratha yanu haina mnaikaudu Mwenyezi Mungu yalanyi saharamwisho shahi tukufu hata obahanu ikayao do yarudia. Skwale wenu radeleao ne darasa hatu hautahari juwe namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yari amrisha ya ukandwa rithiane baadia Yehufa. Ili darasa muhimu haina wakati siwe sheleziza ya ukaya haina mru Islamu yonti pia yo muhimu ya juwe mipaka ikaudo Mwenyezi Mungu yomhunziza. Hasatan harmaize nunguika ya onga sijoko ukaya baadia ya humlawa ikauka na kaushidazi tarumu. Apunge bidiu wanadamu ikaundu wabaki wadonamu wazendese hele banyiso ikaundu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alihansi. Ili watike madhara harmaize pade zonti pia. Karatu mnatizare wakati ngasi rangunda hunu ad-Doha ramay Doha danyina imana nyanyi Muhammad Ibrahim Qasim ganyi danyina grand journalist wa MWNB rangunda iho every France ganyi ngasi wazima hasonti pia na Ustadh Abdurrauf Ahmed Hamad. Idhan karatu wakati hunu gare ndao haruma rangari fundi watu Ustadh Abdurrauf ili yarionese darasa ikaundu yaripangia yo usilewe inu fali atafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبي رب العالمين نبينا وحبيبنا الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا. Haruma masuala harumaze masuala ya kabulazimu yajibulo harumaye darasa ikaundo ya vira ratsunda ibahati ra yajibu hao udhuri ikaundo kawafanyishia wasonmo mwananyasi fundi watu Muhammad Ibrahim Qasim warikubaji na ukaya masuala yao ni masuala ya darasa rafanya omusizoni banu ngaju kusanganyiwa rije rioni ya urjoshi da rijibu lelo heo hanza Mwenyezi Mungu riyajibu shakabla rari janji armazi darasa rarmai masuala yao ni majawabu ngarju fanya beshelea lebeshelea lifanyao ndohoni sahukaya arionesa harmai ilmu almirath ukaya ngabo namna mbili uko wanurithi ngabo wanduika yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawanika ya mafunvu yao monsimbi ilinraru neheka namna hiyo hawanikayo harmai Qur'ani yitukufu yahe ikao yuparwa furudhu almuqaddara yani de kiasi ikayao ndo yapangwa hau ya hansiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajani Qur'an mafunvu yao yo mafunvu mara ndaru ngabo wandu bokurithi nusu ngabo wandu bokurithi rubu ani fulane ngabo wandu bokurithi funvu la 8 ngabo wandu bokurithi funvu la 6 ngabo wandu bokurithi funvu la raru
ngabo wandu wakurithi mafunvu maili haruma mararu wandu wao wafumbua wonsi pia wandu wao wafumbua harumaze darasa zatu ikao ndo zabira shanga wandu yabo bokokarja wafumbua ikiasi yao wakunikiwa ikayao wandu wao waparwa adwurithi bitasib ikayao iyo de darasa ijudunga vanu insha Allah tabaraka wa taala rione saukaya wandu ikayao wurithi nusu onsi pia wo wanawashe badi mndu mzima badi mrumme wode mrumme wode mwana wa hemfu mwana mshe wode mjuu wa hemfu mwana mshe yazalwa ne mwanamme mwana hai mwanamme wode mwana mshwahe mfu wa mbaba mzazi mzima wode mwana mshwahe mfu wa mbaba mzima wandu wanu yukiri heni mzima yabo harithi nusu kabasi mndu yabo koko ujorithi nusu itondo wandu wao shanga boze sharuti ziko utsongeza harithi ya nusu wandu wanu tena ardiri wafumbua mada mandoaji harumu wandu wadongo urithi mafumvu maili haruma mararu rifumbua wandu wanu wowane mzima ndo ratumfumbua ukabana lelo rifumbua watsano haruma nusu sha mzima bosi umtoa harumu wako urithi mafumvu maili haruma mararu nade mrumme woka kiri ya rithi mafufu maili haruma mararu haukaya banu wanu rithi mafufu maili haruma mararu ikamru hangari wani mwananya ne mrumme wo mrumshe mzima ikajuka na wanaume waili nam baada yabo rijer kaufumbua wako rithie lifuvulane wawandu waili wode mrumme wakati heze sharuti hawiye mrumshe heze sharuti ngabo ko rithile fungulanane rionesa ukaya wode mrumshe bahi ekeze sharuti ani zipariania za ukaya zimsongeze ya rensile funvulane enza harmole funvulanane riditsena rjar fumbu wa wika wo rithile funvulararu rifumbu wa wandu wararu rifumbu wa mzaze rifumbu wa nemwana wa mzaze sadiri yani relation ya ine na mfu mzaze bahi shaka basi mbaba halafu rifumbu na mbai riditsena rijar kaufumbua wandu ikayao wo rithile funvu larandaru rifumbu wandu wenji ukayo rifumbu mbaba rifumbu na mzaze rifumbu na mbaye rifumbu na mjuu wa hemfu yazalo ni mwanae mwanamme riditsena rifumbu ya mwanamshwa wa hemfu wa mzaze mzima rifumbu na koko rifumbu ne mwana wa zalo ni mzaze ikao ye mwananya wa hemfu wa mzaze mzima shambaba mzima ithan aude mabeara yafumbua ikamdonza mangali harmondo wao nsipia ngamundoko wandu wao yabo wao wandu wazade pia badi mrumme badi mbaba badi mbaye shonu rafumbwa banu pia wandu wazade mrumme wandu wa umerofumbwa banu wao wandu umewaili uje wararu rifumbwa mrumme kafone mrumsha rifumbwa ne mbaba rifumbwa na mbaye we urithi kama babakati waudo ndo umera wafumbwa banu shonu ra wafumbwa hapo pia wandu wazade idhan ngo wandu waume wanu ra waransia ra wasuwafumbua waudo wandu ikao wo urithi kiitwa daho yo lugha kikomo uri kiitwa daho shahru ma lugha ilmul mirathi wambo kaya an yarithuna bitasib ani wandu ikawa urithi kitsoda wanu urithi ndi otso urithi mbave abaki idhan shwandu wao wahana wo utsoda huo wo ujua wazia wandu yabo ambaka no nyika mna ujua urithi ani no hiyo ti tsoda hoshaki hao shaishu itsoda ho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nde yawanika wanu rawafumbu wa banu rawanika ya mafumbu yanu wanu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawafumbu wa harma Qur'an haram ya ukaya yusikumullahu fi auladikum Mwenyezi Mungu musuyoni uharumo wanawahanyu dowana auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini elefumvulahe mwanamme lokiasi ya mafumvu maili hahe mwanamshe fa in kunna nisaan fawqa thnatayn yekowa na washe wanu wao mjuma mzima ani wao fawqa thnatayn au nisaka waili haruma Qur'an shema mufassirina waonesa karanzi waili uheya ani yabo wanawashe bahindo warithiu wanawahe mfu wanawashe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arabi ukafalahunna thulutha ma taraka
waungu wajorenga mafunvu maili haruma mararu wajumesha baki harumesha ransi wa shilo yabu jishirithiwa wa inkanat wahidatan yahikayema na mshenge haye chee falaha nusu yamungu jorithie nusu ya hemali wali abawai likulli wahidin minhuma sudusu wala wamzayawa waili ani yabohe na mungu jorithi ani funvu la randaru mzazengu jorithi funvu la randaru mbabari funvu la randaru zinu sabarindi ni mimma andasibi mimma taraka ujumesha ransiwa wa in kana lahu waladun yusharutu yaukayawanu warithe sudus mbabana mzaze in kana lahu waladun yakaye mfunge na mwana fa in lam yakun lahu waladun yakaye mfuoi katina mwana wa warithahu abawahu showa mrithiu ndo wa mza ya bahi fali ummihi thuluthu yabo mzaze ngujorenga mafunvu zima arba mararu mrojo saka babangu jorithi ndako babaka jafumbula bukungo huo waili bahi mbabana mzaze wangu jorenga thuluthu babangu jorenga hindi hapo babangu jorenga shabaki wonda ula uswadao wakavumbulwa fa in kana lahu ikhwa yahikawala mfu ngera mbabaye na mzazaye shaharu dingena na wananya wananya yasalwa ninao fali ummihi sudusu yabo mzaze maskini nguroho harumale funvu la raru haizaye harumale funvu la randaru min ba'di wasiyatin yusi biha au dain baadi ya wandu watekeleza wasiya ikayao do wahansiwa wandu walivie dene ikayao ndo yaifanya. Alafu Mwenyezi Mungu rambe ukaya abaukum wa baba hanyu wa mzayani wa abnaukum no wana hanyu mwazaya la tadruna kwa tsujua ayyuhum aqrabu lakum naf'a wa wajuhum fainiha kumba ikamna tanzailewe ayainu musizoni hunu dukaya wewe bombaba wewe bomwana kutsina dura yawona masulaha ndano Mwenyezi Mungu yajuao haukayaye ujofai banu ya umjo Mwenyezi Mungu nyinyi mwazaya kamsujua nano wana kwa tsujua ya ujuondo bi idhani ujuo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a farilah Mwenyezi Mungu nesukaya inuwajibu yilangu andao minallahi yanguana na Mwenyezi Mungu inna Allaha kana aliman hakima Mwenyezi Mungu aliman yemjizi wa haina ndongozo nsipia hakiman sibahi na hikma haina ndongozo nsipia ikaundo yazifanyao mwelewa ukaya hapo zinongozinu emru yazihansi Mwenyezi Mungu shati mrumbu waji Mwenyezi Mungu ajatsina ngoneso ukanga bwandura wafumbwa banu watufumbulu harumwe aya ila harumwe aya yadunga banu Mwenyezi Mungu arambia ukaya wala kumnisu mataraka azwajukum nganyine nusu ya hesharansi wanoandwasha hanyu yabo omba yabo udondra umendwalo nenusu ya ransi wanoandwashe in lam yakun lahunna walad hatanga wala hunna yonga unesau kwa kweli wanoandwashe ani hewa mirinu naam yekaya wanoandwashi wanu baada wafu shakwa jaka na wana yabo ndo nyinyi mjore ngenusu fa in kana lahunna walad sheko wanoandwashe wanua kana wana falakumur rubu yabunga mjoro harumwe nusu msazanyo harumwe elefunvelane mimma tarakna hojumashi la wanwashe wanu washiransi wakahufa min baadi wasiyatin yusina biha au dain baadi ya wasiya utekelezi wanene dene iliwa wala hunna rubu wanwashe wanu wajore ngale funvulane mimma taraktum hojumaisho ikaondo maransi wakahufanyi wandu waume in lam yakun lakum walad ikabu makahufaka mjaransi wana fa in kana lakum waladun yahikayam kamransi wana yabo kwa na urithie rubu yani fulane shangwa jo urithie dini Mwenyezi Mungu bukafa lahunna thumunu wajorenga ile funvu ila 8 wajorenga ile funvu la 8 mimma taraktum hujumaisho ikayao ndo mashisaza min baadi wasiyatin baadi yao wasiya tusuna biha mwatoa wasiya au daini au deni mwakawilo ayo gazjouli waranzi wa in kana rajulun yurathu kalalatan ikayamru ngurithiwa kalala ikalala wa imru indini garjomvumbua au imraatun haumru mshende urithi wa kalala walahu akhun au ukhtun yabu wonde upora kalala
kalala weimru ya hafa yatsura nsimbaba yatsura nsimzaze yatsura nsimwana shangurithiwano wananya gurithiwano wananya wonde uporwa kalala walahu akhun shange na mwananya mwanamme wa ukhtun na mwananya mwanamshe falikulli wahidin minhum sudusu wandu wao heni mndu kujonikiwa funvu la randaru uharumo wandu wao fa in kanu akthara min dhalika shaykao wananya wanungwa wenji fahum shurakaum fi thuluthi wajushitarikiana ngwajurengele funvu la raru halafundi washtarikiani wanyise shazi nuzonsi pia min baadi wasiyatin yuswa biha awdain baadi ya wasiya utekeleziwa hau edene iliwa dene ikaya uketudhur hau wasiya ikau kudhuru ojo udhuru nda uvi do ujo ukaya hujuma ani ya thuluthu wo wasiya ikau uongo jo udhuru inu wasiyatan min Allah ayabili inu Mwenyezi Mungu amba unu wasiya ayaya handani hamba faridatun min Allah yufarud inu yabili hamba wasiyatan min Allah wa wasiya wala wana na Mwenyezi Mungu wallahu alimun hakim na Mwenyezi Mungu de mjizi de mwenza hikma hula hamba aliman hakima unu hamba alimun hakim idhan iyo maana nzima dotuka hunungi yo marfu lan yo mansub ani habuko lugha Kiarabu ifanya namna hiyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wonde akausomesa wandu eze lugha zonsi pia bage iyo de mafumvu urayanika wandu de mafumvu yanu tuka ujajere fasiri ayazinu hujumaizo rakahamba harumai ilmul mirath watina shaka namna ikao wanazioni wa fasiri vangeri mwambiano wandu wonsi pia yabunga wandu ikao karja wafungu wabanu na ikamdo nzama ngali ngatunga ukaya Mwenyezi Mungu hawashiria harumai aya inao madisoni yamba ukaya yusikumullahu fi auladikum Mwenyezi Mungu musioni harumo wanahanyu lidhakari mithlu hadhil unthayaini yabondo bahanu ye mwanamme yakaujarenge mafungu maili harumwe mwanamshe yo amri ya Mwenyezi Mungu lidhakari mithlu hadhil unthayaini ye mwanamme lefumvulae kiasi ya hele funvu likore ngwani mwanamshe hatakadundidi idhan izo ndizo raziona halafu hamade namna rabmika ni miadi darsa ijo dunga ban ikanga sinamu insha Allah taala wanono garjuho nesa ele funvu lawa mikau kwa javu mudabanu ani na wanda wanoporo ani at-ta'sib ani da wanwarithi bi ta'sib warithi helu garayaba shkumori yakibutwa dao bagiyabo atampaka dayabo iyo de kiasira kanzala jira shile zizane bagiyabo ngarjo ishilia wananyasi walodauha warinike ya masuala ijukaya yaja rijibu ya ikaundo rjo shinda tsojo shinda garjo ndarauzi se inshallah tabaraka wa taala jazakumullahu khairan. Naam, jazakumullahu khairal jazaa ustadhna al-fadil. Abange ha handisa masuala basna ulata wakati swale ya handani ikayao kairiri ilirjo shilia ya leo na radisele uhanda hodingoni rikauta hawa hifumbabe akafundi kuonesa nukta muhimu kuonesa baadia andungu arithiu baadia ya wasiya alafu huonesa entre parenthèses yokaya wasiya ikayao kauna ushilia ya thuluth طبعا لكلمه la thuluth lije shi arabu rijuhu tajia linanulwa nenamna wasiya wahe yumfu uko udhuru ekaushiria ya thuluth yani ye maana yabo hindi makusada yabo hindi. Barakallahu fik. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wasiya handani ngarjo nesa ndongondaro harumu wasiya ikanga mashelewa darasa handani raifanya rionesa ani ye namna ezemali zinu zikurumilwa mru ikayao ndo ya hafa zemali zahahe zemali zilo bozonsi pia si uzi rionesa zinu sparo alhuquq almutaalliqa bitarika eze haki za lazimu zirengo harumu mapesa ya muhindi rionesa ukai haki handani ikamru hafu nganzao warengwa zemali zijoka humziha sishkomori zijoka humziha kiislamu yabo nganzao ikamru joka humhosa ngai lazimu yalibwa nganzo warengwa mapesa yabo yalibwa
ya hikaya wandu wajuko msimbi alega mangonzo walibwa abajore ngoma pusar shaya hansi ya libwa ikeba futajoka uvaziwa nganzo ile ya hulwa aponga jorengwa lezindu hizo ikawa ndo zilazimu sifanyiwa hate mfu msaya nisalunga yabo izo ndezila yode haki handani ya hakabili ikutekeleziwa yabo dedene haswatan dezedene zilona rahani dedene ilona rahani halafu yode hene ilona rahani yode lazimu itekeleziwa hauka yabo zinumali bokuba tukanza zizirumishia hunu nizo kaziti hunu shangiso maadamaro waji lazimu ndo zile kipere baada yabo wandu waji walibe edene hadani afan dedene ya Mwenyezi Mungu dene ya Mwenyezi Mungu lazimu itekeleziwa halafu ngaboneze dene zona rahani izo jezilibwa tena baada yabo wanduja wangalia wasuia halafu ikawa ndo watekeleza wasuia imbahindu yabaki yabo yonde iparwao miratha yonde ijuka hanyisiziwa wandu lazimu warithi ikarele wayabo ngamrudin rejei haujibu le suala lao unu mukaddima na kaufanya ili nijibu le suala lao wasuia zinundrongo vukoye mru hazamba hardi hazilembe za bahanu kasengo zinu ngazijufanyishiha ikatsisa tifu yonde poro wasuia ezengo zinu ngazijufanyishiha ikatsifu emnashunga mwa itsamruni bujonikiwa fulani ikatsifu yembagari ilange jon kwa mndu fulani ikatsifu ngamjofa ndo fulani yonde poro wasuia halafu ngarjo jejirangalie emndoi harambi ya ukaya ikahafu emnashunga mwa itsamruni ngelazimu yanikiwa mndu fulani hapo ndo mbili zijoangaliwa emru fulani uo ede kino wajoka urithi hauye tside kina asheba numru fulani uo uonde mwana ahe ya mzaya harumale daho ku abuye ngujoka urithi wandu amba ukawanduta kurabo wambaka abo désolé kuna kahuni kwa tambahindo wasuya uo kuna ujo utekeleziwa sasa sidihindi Mtume sallallahu alaihi wasallam arambi ukaya la wasiyatan liwarithin yikaji uhenzizi wa wasuya mrujoka urithi yabo wasuya uo usawu ani usawu kotsina tamba faida madama ola yahanzizo wasuya yeye mzima harumu wajoka urithi yabo uo anule relewana naam idhan yabo uo kabla udungwa uo wasuya bukoko jo udhuru hakuongo duki nyumene amri Mwenyezi Mungu ya pili ule mnashunga babo itsambu ni ambwa kwa mndu fulani ye mndu wanzo ni kumna shunga woiti waratha woiti mndu waratha hata mju wae ne mju ikana kaurithi mbano ya yabo warithi wongo tuangaliwa ngebadi emnashunga mabo itsambuni emnashunga mabo itsambuni ngena valorindi emnashunga mabo itsambuni ngo shotiru wongena valori ya 500,000 razija na bahi ngema ratha wandu wajuka urithi nyo hindi ashe wandu wajuka urithi yabo mbahindu ya uni yabo yo 300,000 bahi araba waratha wasuya woko unaujo wangaliwa haimrafanywa wasuya wa 500,000 na bamba irujo urithi wa 300,000 yabo 500,000 yongio mjuma ila 300,000 no yabo ngari rengao ye 500,000 ino egari wana ngari rengo 500,000 ino rijeri tsanganye ne 300,000 ino abo ngejoka ujaindi yo 800,000 au na rambenu 400,000 pour aller pour ani lise calculiske njema imbaindi joka urithiwa 400,000 na ruha amba mndu yanikiwa wasio wa 500,000 no ngamjore nge 500,000 ino rejeri tsanganye ne 400,000 ino yabonge joka 900,000 sijao deheli baisha uro aliko linakabula ani 900,000 500,000 plus 400,000 ça fait 900,000 halafu ngarjo jabo rejeri divisé par 3 et 40 divisé par 3 ani 9 divisé par 3 est égal à 3 yabo 300,000
Rogiaro 300,000 nde ijoujwa inikiwa ola mru ya hentizo waratha ya ukayanikiwa mnashunga 500,000 kuna ujo mko mnashunga 500,000 hauka mnashunga huo hashiliaye thuluthu ile thuluthu shangazi jaba anu kwa tungu hanzaba na karjele wa fasiri hele kalima yani ile fungu la raru kwezi shango jojo wewe eleza kabasi tabu naam le fungu la raru haurambe de entier donc wasuya kona ujuwa ukaye mjumwa ile fungu la raru la heshe hindu shabaki pia kalina ujwa like mjumwa ile fungu la raru hilo rithi na kalina ujwa ike mruni kiwalo mzima harumu watoka urithi idhan karelewa kana ukirim baba ya tsorenga wala mnashunga mzima lonae ya musu ye mwana mshwahe ya tuwa hiya mwashia no ya jahunde baba hanu ya jeende na balanga na wanawa zahula halafu wana walawa wakikohunu bahendu warithi naam kana uki badi kange babintinti hane thuluth badi kange thuluth haumba bintinti hane thuluth kumori yoto kiri haki toka haeche de mzima huo mrom britishe mwana mshwahe idhan shakar jaka ujua inshallah ngazio badilia swala ya pili kwezi fundi ili kahakika ino isai klasi hanono ndo ngeonesa ukaya mruhafu haransi deni ya banki ya Qur'ani rambia ukaya min ba'di wasiyatin yusa biha au dain gebidi wanruati rithi qabla raha wasiya waja rumilwa wardisena ndwalitena walibaza dene zahe wala mfu aba ino mruhafu haransi dene ya banki tabia heza dene za banki doke kam mruhafu wa haya assurance ikayao yohenda ilibie banki zedene zila ikamruka tina mawaratha wa humlibia zedene zila ikale ho wana watona ukaya bokunga bo assurance ko uliba ritilibe dene yoheze malimba baziransi na restaurant ya assurance ende yalibe ebananga bo dhulma yahe banki mbabangu jo uzisiwe dene ile uswa kiyama hau wanangu jo uzisiwa hau bala holihonga bo assurance na assurance yo uliba hauka assurance yo uliba hasharuti lekemru ya hafa katina bahindu ani katumili kindu shauliba mawaratha wa kwa tumili kindu shauliba baada hafu hawa mtsua wa bakar tumlibia idhan lewainu baba hafu harati mali shangena shema waratha baka na renta sonasije ije ilibe ngabu haki wa hariabo samahani ustadh al-Kamari ili bayo ijashi manga mbabiri renge hunu baris assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulihonde swala nikamna banki rana si shasingara mbaba iliwalo hunu wajiwaelewe bao ukahunu assurance kahufu unga irenga automatique assurance baike unga we milliardaire shahusa ani problem ani rangosi kwa kufanya dena ila wadohurenga mna ushuru bala esheleka hufu waje walibe dene donc abo yongere ngwa automatique ne assurance ani hunu eshelewa ndo ajelewe ze farka zombi le kayho hanyu tindeheliyo hunu ndeheliyo donc iyo nde natsokanzani jia ile funde ile wando kangu jibu ya jibu hezi janibu za huma hala honsi pia naam abonge abo haone si difference mbabi doka hunu wa banki mbili hau bahana mbili za banki wa banki para banki islamic wa banki isifu para banki ya riba baiko huko kubali letina shasifu para banki ya riba idhan banki islamic huko range unshura baike wakati humoliba ufanya wakati mwingi kujaliba huko range unshura itoka wonsi pia sha bank ya riba do ko range unshura idhan banki islamic kamro hafu wo utunda ikamdunga namba hindu wo tunda wo ani uhambiyo wana ukabani bidi mjemlibe dene ya mbabahanyu ngarimu ya omba ndo fulani kaja iliba shati automatic halafu ke dene irenge wakati mwingi hata iparwa haruma ya mahakama akabu hendo mahakama waone isa karatasi kemroi hafu kajaririba ikede nende hata iwasu di daraja iparwa o dainu mayit anu kedene uyoifu akangabo muda ngabo umuri bale dene hana umuri wayo kamru hafu yedene ibitsima hamili raheja libo hata santim abo yo pora dainu mayit yedene ya sahafa idhani yabo worenga kartas ya signifie o kedene yifu
waibe harmo assurance ya assurance dai walibi angar job kama shirika ya assurance ya utsia hunu ya utsia warabu wa shirika assurance sio mashirika kigeni yao Marekani yao ya agency hizo. Idhan iswali jibaki ya banu wandu wote shinda walibe hunu ya wengi ongona nafasi ya kushinda walibe shau hamba na rent assurance je libe imbabaka tarma taabu banu holiho Qur'ani rabbi ukay min ba'di wasiya gamrudin ndengeze mbabili funde ile wenro vanunga bwe ushuru ya hedene wiyo mathalani urengezi vijana ngojo kauliba ani vijana wa 20 ngwajuhamba ukaya ani haruma mahamitano ngojo liba vijana wa 20 shangabo ani mna shibaka hodingoni hula uniquement ya he assurance ila dene ila ushuru la na uvumbua hezi vijana wa 20 ile banki ndo arengao shango wakatufanywe dene ngwahuzisao ukangore ngwa assurance ya esheleka hufu au hula tehazi wahuambawi abo marjwamba ngwajodamba ukahe na mwezi ngwarengo mna diero shailande assurance wiyo kama udutolo hazini wajohuli biedene kama uduhufu hali kadhalika wajohuli biedene iyo ndizo nakanzani hasheshe fundi au kao mpango ngo udungwa ono alo Faransa ni haku rano alo Arabuni ustadh. Chelewa. Esenongo izon suzijua. Sujua mipango ya kibankio. Nengetsi elewa mbesedo na jushinda ni jibu. Shat kanzana mbe Ustaz Muhammad abanonyo ilinyo Muhammad Ibrahim Kasim. Suala Ustaz Muhammad Ibrahim Kasim ya yone samano. Kaya zi bank zi anamna kalite mbili. Gabo bank islamique, gabo bank ribawi. Et différence do kaya ye bank islamique inu wadia. Inu wadia. Yo di poro bank islamique yo wadia. Wadia inu idi. Inu mru ya ndamka mru bahindu ya shishie mru. Bahindu yo kena wenjeza shake na upunguza. Yo di poro wadia. Ikawa yo ujua wikaya mru yo ujua wikaya hindu. Halafu ye bank ribawi inu bank wako ngefanyao biashara. Halafu ila biashara ikaundu wafanyao ngamanyisao faida wakati wola ya hanse mapesa ye ujua wenjezwe faida wakazimalizao kazibaki bano atamwa garju kalkuile rionesha hindu ikaundu shilobano. Halafu yabo ngabo bank wako mrunda 6% ngabo bank wako mbese onrundo jumwa yabo au mbese onrundo msinima yabo. Shanga bo bank tena buko ani ikaba biri heni mwezi au heni mwa urenga mathalani amade Gizimbank ya kumori besibala mdhani heni sabu wafanya operation tiji mrubungu zizu ambaindu gabo wandu amada wao ipangi isi banki hizo ikao bank ribawi na difference ya bank ribawi na bank islami ani sha inu dene katsidonzane lewe inu dene reka bank islamique reka bank ribawi inu dene ikayao hoende hurenge mapesa ne bankinu uja hufu effectivement yabo enge mapesa yanu yaka harumaye konti hao amdhani ama majuju urenga hao au kwa juju renga direct kwa ndio huzisa kwa tujorenga watojorenga hao ekae mapesa yakaya donc wane mapesa kajakaya desha sungeza owana waporoka na mjem libe ale muhimu banu side mapesa yo banko unubahi shabanu ye difference ndoka ya banu ye dene ya mbaba ye dene ya mru ya hafa ye dene ya mru hafa e mawaratha wahe woparwa wajombo kana mjem libe dene inu wala mawaratha uju hamba ukaya buku kabatimba hinu uju hamba kartsuliba abuka mna uju wasahamfu walibe uju hamba kartsuliba hanu rojudo wazingare hamfu walibe de kanga bo mali zilo yabo uju hamba kanono kamna uju urifize mali za fulani na abungera dene lazima se dene zilibo shekam fola hafuka bajori hamba hatamba hinu kabata tamba yorithi shendu shaundi yabo dene wala wandu wala uju hamba kana mjem libe dene inu
yanyisiwa hamadi namna wajuka mapesa wajisa amadi shondo wanoto putsua wambeka karsuliba na mimi nsujua za sharia za kimanga shawanu kwa jaji ufungwa sababu dedene hiyo kwamba kwa tuliba akawoti do afanye dene kwa rufungwa wote do afanye dene sisi karsu itaka karsu liba dene hiyo karsu jo hata ya harum ya daudi wajuto hamba baishi hawa somesa fanja kama karsu jo donc iboke inu bai ndongo ikao baina hao na baina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shangari aminiuka ya hena mrikondo ya dhulumu mru heni mrikondo ya dhulumu mru ya bumbaba ikao wana ya waransi kwa harum libye dene wasina shaka kaende ngujuzisiwa no wenye zimaliza koja msami wachumu sisi Mwenyezi Mungu naam hakika dokaya madehelika yao salta huze shereno nondo hakaminga amemi place uza abaho lionga mfanyo hazi harumwa association ya usaidia wanro idhan sisi uliba zedene hizo wanro wenji uja harumwa ze muasasa wataha riwalivie ilo wafuha wasijoka harumwa taabu khasatan boka taabu harumwa ye kamru halo la malaho maili hakaurumi yeze malize haku harumwa leda hole zima alafuwa warande wanru wa ibada hafu ambaka kaja karsuliba na mjidebruye hiyo wawala wakumsikinia wala janza umsikinie kwa sana bainru idhan wala ji haramaze muassasat khairia zijezi walibia wazazi denezila no watu jokara muadhabu akhira imma buhula komori kaweze muassasini ukazitsi au kazitsi zinji au kasina nafasi ya hakika nongo harma tabu na masala manda anu komori gebida dona nulondo rabasa kwezi fundi na nyimafundi watu aka komori abahaze banki zinjangizo zinji ze sonduku ngizo yabo ze haraka za udopata wanre maleni yanu ngizo yabo no wanadamu kama tumndo miliko umuri wahe suala ya haja mubasharatan utofungwa komori bai ufumbwe na Faransa bawa warengele suala hilo alinyenyeza tabai ngeba na wabilwai wa unde taratibu na mbele suala sa na yafumbwa tengwe la haramu jinji yao na haka ulifumbwa nafasi halisi nafasi ama bogo bodogo za halali za hizi asirasi kama hiyo namzia barangaze ni armaze banki baizo haram pia za ngwa zambawa abura wafundinge yabo de ujori sahihisha ala kulli hal alaika yaunde yadunga banu ngeuzi sao kama haino mtu hafu kajawa ya heji haki dene ya Mwenyezi Mungu ikaya odo fundi waivumbwa kayo haki ya kaitedeli bora hana zedene za ho wanadamu mtu hafuka jawa ya heji na yaransi mali ema waratha wanyisese malizinu hau wazirumi harama mva wa heji ike yalibe dene ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madama kabla ya heji hakanaze mali hakanaze nafasi za ukende ya heji shaka jeda ya heji waja wa découvre ya ukati hafa yoka wanumba baka na mapesa banu ya joka toshende ya heji kajeda ya heji warangeze malizila walibe mru hauende wao ndo wamhejie badala ya hahe hawarangeze malizila wanyise wale afdal hindini haki hindini yahusu yezemalizina husan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd yo ranzora me doka kamdu hasahafu yezemalizila zila tizaha tena kamdu hasahafu zemalizila zila tizaha wandwala kangwanzwara ngeze malizinu wende wano mvinyo hauende wafanye bali hauende wafanye hizo problem zao zonzo mali zao ikawo unokangwa wafanywa yurumbi kosoni mwambaba hao woyatsua yatekeleza ye wajibu yahe wa unokangwa ndo waifanye hizo nungo za walazimu yode maana buko mtume sallallahu alaihi wasallam arabi uka idha mata al-abdu inqata amaluhu illa min thalath halafu harumaza ndaru hizo haba waladun salihun yad'u lahu ikawana wanu wara onsipi yakabati salih hapo kabati mjomba beladua hapo kabati mjomba beladua ebonge ditena wo ijo kiri kako jadunzi wanu kwa manda hizo ranzoka toka na muomba baba ukajaone sana kwa manda hizo shaka nase mahali akawarumi daru makadha na mbio kadha bonge zile namna hiyo bonge hiyo bese hiyo kwa lazima yani ifanye intibahi husoni watu shehe babaka ende utsokia mangu juzisiwa ekaha ende utsokia mangu juzisiwa ukayanga bu hadithi mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi rabbi kama farada alayhi alhajj wa lam yahuj
in sahha alhadith amba fa insha falyamut yahudia au nasrania ifastem ngo lewama uka yamrika yao impasa yeheji impasa sabari ndo kamnyezi Mungu amikaze mali Mwenyezi Mungu huruzukaze mali shando kaya wewe ukauona ukaya haye mimi mnahejije nabo rahanjaloza njalo la hada rahanjaloza semu njalo mwana bonge habaki hata hafanyaza ngozino hata mwisoni ajafu kajawa yendo heji bonge lazima yajue ukaya Mwenyezi Mungu jo muzise heji hiyo haukaya hakamikaze mali enda heji kajamika mali enda lole hada zemali Mwenyezi Mungu yamruzukia kajamruzukia enda lole hada Izemali yammika izuka jammika enda washe mwana Izemali yammika izuka jammika enda loze mndu fulani hada izo hammika zirumia harumato aya hai ani nswamba zengo izo zonsi pia kauzifanya ngabo hindi shakuna ujwa uransi eza lazimu ufanye kuna ujwa uransi eza lazimu ufanye ndo afanye ndongo ikao ani nsuju anga zo haramu hauzo mubah suju zo haramu hauzo mubah su gebonge kuna ujwa uransi ndongo ya wajibu wende wafanye lansurija goronse lansuribire utoswali suna hata lansuribire kweli ukauswali nge farudhi ya wandu huifanya no ebongea Mungu jozisiwe haji ikaya haumru mwana hampuli yayo hairumbisha aina mbabaye fabia wa neema kakaja ihunda shangu jozisiwe sheze malizila kazina ujomba kana zirengo mbaba yende ya hajiwa no kamzima hapa kana no yoti problem yatu namrinikeze mali ranyise wanzo ende mweji na rangeza ende bawo karsujo zeba ni atsenda heji namjeneze mali u aranzuri ya mwamba za bwati ne tsini kana uzilo habari yemtra maji kana uzilo kanko warathaye madama mrisila baba islam aboke na umzi yakanko endina ikahazi amba zimali zoka tsenda yo yaboka zinawenda butoni kwele fumvulaye nyinyi hani mndo arengele fumvulaye yande yasikini mbaba hapo kamsikini bonge kairi nyi wandu Mwenyezi Mungu mruzukiani Muhammad amumprofite nyi wandu mlo Ulaya mliwa 1000 euros par mois 1000 euros nsenda mjumabo mliwa 1000 euros par mois wallahi impasani heji haukaya ya heji ketutimizi 6000 euros na huyo c'est presque la moitié de votre salaire na wengo rumi mapesa menji ya heji yo impasani ikamuifanya mfanya wajibu ya hanyo kaka mjaifanya mransi wajibu ya mpasani haukaya nyinyi mndungu shindo ha economize mapesa ya jumtosha ende afanya heji hani mndungu economize mapesa buko ajo mtosha ende afanya heji umuhango birao ya hedging birao na wenga wana mapesa au banki ya jumtosha ufanya heji wage kairize ngo izo mzangalie insha Allah taala ani mtekeleze ye wajibu yenu isibahi yongwe ndo ombe dua Mwenyezi Mungu ya husamie makosa yao yarudia hu saidie utine baraka arumaze mali zao neze amali zao ngabo wanru walona esprit ya ukaya mimi hojua nende heji nje ndutse na njendo fanya maaswi emi hojua nende heji nje ndutse na njendo nwamfinyo ngebanga mronsi hata ani mahaya yangu ihise namna ikawa hata madhambi kani yononga jodo trawa ngo wakati wonje na benga maduna heji yambia ka wakati wongo tujuka na mapesa ya ushinda wena heji yambia ukaya au ngojuka kana muhata ihondo wage izo ndize habari wodo wasu ya kanza rambe heni mlikao Mwenyezi Mungu hamilikisha ze nafasi za ushinda atekeleze msafara hunu kairende atekeleze ajake tranquil aso wewe habaku tsenda wa heji baba sainunga we moto sile helio na wewe kama heji ani ngabo wandu wa hanis pramada hiyo anna heji baba sainunga mingami moto sina ushindo zia kadha na kadha na kadha ngebo ya dhuhuri ya wadhuniwa ngondo wasola dhuhuri kutsenda na wewe ruharu madhuri ngojuka ndafanye kadha na kadha ila asiri ngojuka ndafanye kadha na kadha Ramadhani jango fungo na wewe kidra Ramadhani hisa ngojuka kufanya kadha na kadha hai heji nungio na sifa hindri hani hata wanzo yirensie na wage kama wengo onoka almuhimu yo ketina istimajal shikanga na muunga na garanti ya ukaya ngojo hunda mapesa ikawa sulima ngo binane uri wana garanti ya ukaya ngojo kwa sulima ngo binane ngojo ende hejo siku huo angebaki hata ngo binane ije kanga na garanti za ngo zinure gemia dinaona Mwenyezi Mungu kanga zofanyisha namna hiyo wage
izor kaujibu izora tulzisiwa shaika daruri zambe vange Ustaz Muhammad ile jawabu ndo kaya ikamdu hafuze malizo hizo tiza hahe hizo zahe mawaratha wa hahe baadi ya zenongo zila zitekeleziwa zenongo nera zifumbua bala mauna tutajhiz ad-dain al-mursal dene yani ngabo dene mbili za fumbulo yabo baadi yabo no wasuya halafu shabaki yabo ishoti shahe mfu isho shahe mawaratha wa wajushi rumia ili wajukanza warumia. Naam. Kasina marhaba menji khasatan wasuya ikayongo watu wabano wasuya muhimu yonanyasi ikayonga mjihundao harama ya Ulaya wakangarjuwao kaya hakika wanungwa njeo harama mitango mrungu njeo harama mtango wa mahamili ya kamili balanda abo mrakaza dhati ya jende yafanya mashuhuli baada kama mru hende hajar ditse na hanji harama mtango wa saya mrakaza dhati ya jende yafanyile wanru wasa ya mashuhuli izo zonti pia rahamdu kajatie barnama jae heji ya mru shaema pesa heji ya unge bidi ya jije kwa hatima katu ya tijuiho ya nguha anisha olio kamdu afanyo mtango unu mrate nendea heji ngia jadwanga na sasa tena shamrungu tudafa na mtango endea wahe endea loe zede afane jao hata eka hasa hisa mitango ngia jo katiyo ya jiangalie eka kujuhunda mwana ya mbeho heji Allahu musta'an. Idhan tujue ka Abu Rahma ranguda iko pari kange na suala hawe karendelene noro do masala lona ora hoka tujaisa continue hivyo ekange nangu sojo hunjo wanyo kadojoni warafasi idhan suala ikaya undo ya haja mrumsheika yao hafariki na enge na mwana na mrumme ya sabiki wala ikaundo ya lona ya bahain mrumshafu ngena mwana ne mrumme ya lona ya sabiki ya tende baadi ya hapo ngena wana ne mrumma hahe wa abaha ngena wana waili ne mrumma ya lona ya abasa ngena mwana mzima na ye mrumma hahe ya tende yesuala kangarto kabanle fumvulahe mrumme lisali roha badala yahe ye nisfu lirendeha de arroba ngedenda de fumvu lane aholiho mrumshe twenge na wana shesu ala ya haja ye maana ikaya hazalwa na mrumme ya tende aruma ye mrumshe yeu athiri ye maratha yahe mrumme hoi hau mpaka de mwana wa hahiye ya mzani mrumshe hoi de ku athiri bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ba'd ye muhimu ndo kaya ya hafatika ni mwana kiliko soye namna ya mhunda wanbaishi hamza aeche mrumzade yafa woi nafridhu ke mwana we hamza aeche nge haka ujaji ya dolwa baadi ya haja adolwa ni mrumme woi halafula mrumzade haja hafu kajawahi ya zane mrumme wabili idhani mrumsheola hafu katina mwana itondo la mwana ya mza aeche ujo athiri haruma miratha ya mrumme woi mrumme woi kana ujo urithi nusu uko ya hafange na mwana ya hafange na mwana yode muhimu dukaya tikane mwana nge arithi nusu shara nzike na mwana abu kana ujo urithi nusu naam swala yadunga hapo tena mrumshe hazaya mwana yimbaba طبعا همزه هنزه za sharia mzaha za zina sha imwana dailahu warabu wa kwamba wakaha tuhuja al-khaliq an-natiq elwa misro kwamba kal-khaliq an-natiq yani hatu jambaba hewaye hatu bale suraya lisiku la mbaba hewaye halafu wa misro hama ukaha tuja al-khaliq an-natiq imwana yatu jambaba hewaye ye mwana woi mbaba haja hakubali ya ukaya mide mndo nafana shituda shinu natendeze mwana woi ye mzazi hakubali ya ukaya ye mbaba woi ndi mndo yatendeze mwana woi wala mbaba haja hafariki ahansi mali ikaya o hardi tena ngena na wana wandu watina harama mrumshe mrajina ye mwana he ikaya o wala wazina ya mkubali ye daraja hii miratha hii ndini harama uislamu kwezi sinyangu baadi ya mwana mshewoi hamira mrumme woi hende kajamlola sha wakubaliana kwa already mwana hahe yani
de mwana ahe ngumjuo hata bal hata ngu hakahumsarifia wakati akanamu hakamwangalia hakahumsarifia zemaliza hakaha taarifu ya ukaya ulade mwana ahe kajarushida hane haukatore surahe haja ambatani yabo kaja kanza hane ba kaja kanza hane ba sha beseyengo shelo yqiswa ya jiri wakati mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi ya he mwana ikayao shatsi diwa za wandu ikayao hazalo maka kabla alislam fima atakid halafu baba mwinyi mwana hausuye mwananya kamrina dunia ye mwana ujoza alwane mwana msheola uwo mwana hangu halafu la mwanaja azalwa halafu baada ya azalwa hajaye namna inu alkhaliq natiq zambane wa masri amadeni maram ursuma banu halafu mwana ula hajaka ushindani wa Madina ula amba mimi ti usuwane mwana ama ukai mwana woyi wa he mwanama fahe mashtaki ala yende hata wasuli mtume halafu mtume kajakubali ukai mwanaola waola ya usuia mfima atakida mdhona mabisolo banu bakauji hadithi ka alwaladu lilfirashi walilahiri alhajar naam sham mtume sallallahu rabbi wasallamu alayhi amfikira mabeseye mzaze ya mzaya hau mbese mbaba ya kaza ya mwanaola amfikiria mabeseye yefami ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha shamtume mwambia ukaya ikawuone mwanamume ola ihtajibi minu doji tataza baada simahrabi wao na wenge ningeke mwana ola hadwanzaike ola mbaba ola kolia ola mzaze yabika lazima ke mahrami wa Aisha shamtume mwambia kaya shaka humono doji iradaji baada simah shamtume mwambia kali wala dalili ani boge mrungono yani mrongo za tata yabo kana ujwari hukumu ito de namna hiyo ipoge mimi njajua yabo swala hiyo ngari ndora au ratolie mafundi watu warishili yao wajojo urisaidia njajua ukaya mwanae ujouzalo dahoni kujaparo lo la mzaza hata usikonga uzima hakabanga masala kwa ndo wakhtalifiana ikema na mshahamirwa mana afwan ikema na mshahamira wabuhamru humsubuti anabaka imwana wala wahangu emru mshahamira wala hamira nami haji fanyisa usubuti eliyo halafu madhhab Imam Shafi waonesa ukayango jojo ndabwa mdole madhhab Imam Shafi besenje jua na yasaya wambaka yango jojo ndabwa mdole bisena baada ya ngojo ndabwa mdole nane mwana ngojo nasibishiwa nawe shawiya tsuparolo la hata atsinja hodo wiya tsuparolo la hata mzazahe chandu tsukabazo la mwanabala yambika yawo wahangu baishe alkhaliq natiq yani tsujua amadi namna mamasuri wambao tsujua ukaya mwana hamadu wo abatsujuja ujamraja mbewila wahangu naam yakiswa fi'lan rairewa yonda ilahe wadongo fana ze filmu ambayo yo stuart vrai yakiswa ya uzisa yakiswa de mwinyi zenongo wae abo ngari amini ukaya katsuranza ya ima haonesa ngeno muhima wa ukale we mwana huo hamkubali na yengu mwangalio na yengu mfanyileza hae ngeno muhima ukeka maudu hafu kutoka ujajia mrithi wakatika yao ngena wandu wachina haumkinishia ola mwanazi lo kaka tuja urithi idhan abungar jus butrambe ukaya alain ritia ta'liq ufundi ujuri jibuyo harma idarasa jawab biidhnillah tabaraka wa taala mtojana baadhi za dini ya bori saidilane mimi hizo ni amini kama na woi baishe woi hama taarifu kama nahe shimwa na woi kana ujo ukaya wali wao wanahe wazama ala mambo aji ekaja mwana mme kana ujo ukawali wa hao na mimi so amini ka hata yeye kan ujo ukawali wa hahe nge haja mwana mshe
Waki upande wa miratha yodo ko amade namna nahamba yabo ngatuta alikia borjeri shayo ndi kiasi mimi ni aminio shabo ngatuta alikia inshallah taala darasa ya dunga ngarjo angalia jawabu hilo rambilo ile jawabu ikarishindiri janilo hawe kanga mzima alijua ngoja jara mbio siku inshallah taala. Naam. Swali kando ya dunga bano kama besenge joka ya mwisho hakaba bakisha masala mengi wakati uhisa. Yodi ya mwisho inshallah. Naam. Yone sa ukamzaze ya fariki baada ya bano haranti yani dhahabu kiasi ziwao 5000 euro za shi Europa baada yabo haranti mana ya mrenga hola pitali yani narabe tabanni yani mnamana mtiti enda mrenga hola pitali yaja kaumwangalia imdaze qisa imdaze qisa ajiba jiddan ikaunga isaidia wandore njema imdaze kaya kabuzaya hata isatoma haya ukanguto kabuzaya baada yabo ende hola pitali hada renge mnamwana ili ya mwangalie ajab ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo kama Mwenyezi Mungu baadia harenge mwana ola kabajabira mudabala harenge hamili shaye kajarejeza ola mwana habaki naye wo kwa tujua aswilan ye mwana ola yemdahu ya mzando bi alafu wamanzi hao kwa ola mwana hao garanzo hadaniri juwe ye mirath ya mwana woi kangunjio harmai mirath ya mzazi woi ni mbaba woi baada yabo haja hafu haranti ya 5000 euro haranti mwana woi haranti na mwanamshe haranti na mwananya wehe mrumshe ikaya ndo yafariki woi ewondo wangu anyisize 5000 euro namnaje oneshele sizo wandu baatska mwana ya mkubali yani ibnu bitabanni baada yabo haranti na mwanamshe haranti naye mwananya لمانanya يعني شقيق الميتة شقيق شقيقة شقيق نعم halafu demira thaina mnaikwanyi si watijao نعم haranti 5000 euro mzata kabla raija yandalilo kaya woyi mwana woyi bitabanni woyi kasi harma mirath woyi kana urithi mbahinu halafu ya bint ranzinge hayeche yabo tarithu nisu ama tarithu nisu halafu shaqiq tarithu albaqi Idana 5000 euro turuka hanyi sio mabakia maili نعم إنه كيتونجي هرمالي ذكر مثل هذا الأنثيين وانتي وزيمة وبنت نا أخت لا هرانسي ابنه هرانسي أخ للميت ابن كبت ابن هرانسي منمى هاهي ewa waiti mwanamma adakor haransi mwanamma hahe na mwanamshi na mwanamshe na mwanamma hahe na mwana ya mtabanni wadon rombaki ya hayati wa ni fumbulo waili wai watabani irtimjua wai hasa zima katina baendo ina mwanahe mwanamshe mwanahe wala yahafa mwanahe mwanamshe binti نعم بعد يابن شقيقها شقيق الميتة نعم شقيق الميت فالمسألة يعني البنت النصف والأخت شقيق الباقي shabo baruha sharabu shinjiabo no nabo ye mwanahe mwanamshe mujorenge nusu halafu mwananya wahe mfu waye urithi shabaki ikangu urithi ma binti albinti tarithu nusu fahiya mwanamshe urithi nusu yabo alukhtu shakiki urenga shabaki yabo shabaki de nusu taasuban abanga tujanye sawa sawa ina mbarenge nusu
الله المستعان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Naam, hakika handani ndo tahasoma harmo na nyasi kaya odo warerea winji wa masuala shau wakati ungaribidi uristehe wakati kaya ondo fundi ya dinika naam, tafadhali. Masala inu relewa hao basi jibu hamburija wangu relewa hao we amfikiri wangu elewa ukayae mwanahe mwanamshe wengurengo yenusu ya baki baadi yawe mwananya mwananyahe mfu yarenge yenusu ya baki side nusu ngurengo shabaki ngurengo shabaki ania karna ujora bede nusu baishe shode nusu shaye mwanamshe ngurengo nusu wi ngurengo shabaki aborele wakayo helira ile wasiwasa yani wo de lugha bahi ndio tsorumia de lugha ba aborelewa zinzi jafuzili mwanamshe ngurengo nusu mwanamshe ngurengo nusu nusu hindi harumwa jafuzili de shenzima bahi wi ngurengo shabaki arelewa aninganzo tutafaushe yani ritafatishe lugha bahi ba relewa. Naam. Wangalizi watukufu wa MWNB rija wakati wa ukaza kifu kabisa wa mpango hatu wa hosi kwa lewenu ikaya hamadi heli ikaya ori mzezani ya ukaya ngarifanya wa mpango wa dini wa namna nyendo jina wa zoea na ndo ukari ufanya mpango wa uandisi wao hadarasa baada yabo udungwa hamasuala na majawabu mpango hatu wa hosi kwa lewe inu njia haruma mirath utafautisha baina ya wandu wenji haruma mirath haina mrika ya wonge na fikira ya honesa namna tanza mpango udobira ikadwa nza ubire hataratibu zinra jina katsida zinu yeujua urere ya haruma bat prive zifikira za ikaundo ya zionao sisi uishia zifikira zao waishidizi watukufuatu imari tawa ya ukaya leo ino mpango udo baada ya darasa shabadoka ya nao ya masuala na majawabu iliwa ndo wananuliwa masala muhimu hamada yano ikaunga ribiria haramo hayati wa hatu hawa haina usiku kabwafarikiu na haina usiku ngabwarithiu idhan irdotu ndari hundu haramo mujtama wa kihatu wa kikomor yokanziro kabisa hokawandu wanyise maratha wandu jawrithi namna ikaundu wandu wazoea wandu warithi kimila wandu warithi kadha na si wandu ikaunga ratoka huzisiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harama haina ngo ikaundu zifanyao yode maana ikawi MWNB inika washahidi wa angalizi watukufu bahati ya ukaya wandu wananuwe masala ya hemaratha ili haina mndo yajue haki ya hahe ni haki ya hemrajina ili watike ujo dhulumu mwananya mrajina fakada hapo ngarjo wananate na chuma kabil insha Allah Taala armasabili ilera ya Komor majana fundi watu al-Ustadh Abdaraufu ilera onese wanruika yao wo urithi kiitwa daho haruma ye maratha wanruika yao wo urithi kiitwa daho amade helika wo uparo na wanazo na fiqhi yonde darasa ikonga rato idunge chumai cha hapo majana fundi watu al-Ustadh Abdarauf hafadhahu Allah wa rahmatuhu katuni kartu miliki kasdo mshukuriani na shukuriya fundi watu hizi jitihadi zake kaya wao zifanyao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.